Welcome to Create Momentum for Positive Mindset. Today, my guest is Yasir Mohammed. We're doing this podcast about the life experiences in our own language, Balochi. So, Assalamu alaikum, Yasir Mohammed. Chune to وعلیکم السلام من جوڑ وشاں شہزاد بھائی تو چھونے جوڑے وشے بس الحمدللہ ما خیر خیریت بس ہمیشہ انما تو جیسے جانے مرچا ما جو استے پوڈکاسٹنگ کے بنا رہا شوق ہی سمجھو چڑھتا اور جو استے ما نی وتی شوق آ رہا پورا کرنے گیا یعنی کارا ولا شکایا بادشاہ چیزیں گڑا ہمیشہ ما امیکن گیا تو اصلا ان امارات حالات شونا اور جو استے اوت ویکینڈ سیٹرڈے اور فرائیڈے اور سیٹرڈے ابھی گڑا چھ مصروفیات شما بیتگا چھ کنگا بیتگا شما والله alhamdulillah imarata micro weekend anchu to kushge eda jumua bitte to jumua man har jumua jaga na jage rawa last e jumua man ferrari world shotga bittega bale vlog upload na hota unfortunately time na milta chi ke ma khar bhi karne office sa bhi team deख लूटी آ واسطے چیئے کہ بچار چلو خیر اشیے مسئلہ جو سے کمو دیما قائم پہلا تو منا ہمیں بگو کہ جو سے تی تو یعنی پاکستان کجا نشتے گے من پاکستان کراچی نشتega کراچی کجا جا گیا کراچی من نمائش نشتega گرو مندر ایک جگہ گشنتی اچھا تو یعنی میں جا کے گلی مار اور لیاری سے کم دیر ہے ما شمارا چی نزدیکاں تو بگو گوشت کرنے کا مدیرہ خیر منا وانی اجدہ سال بھی منا معلوم نہیں کہ چی ڈیفرنس سے چی ڈیفرنس نہیں لیکن اسے تو جیسا ادھر سے اتکے گئے یعنی تی فیملی جو استے یو اے تو کا بیتا یا پہلا تو پاکستان بیتے گئے چون یعنی تی جرنی امارات چون شروع بیتا والله ای باز بلائیں یک انچی سوالی جست خود کے شی جواب باز مزہ نہیں مگوشن بلائیں جوابی بیتی پھر بھی ما تی ویورزانی واسطہ کمو شارٹ کٹ تو کا لوٹا سنائیں ننے اسی کے منی فیملی الحمدللہ دا اماراتا بیتا شروع اچھے منی والد صاحب اما جازانی ٹیم نبیتا لانچانی ٹیم بیتا ماٹی مات کا اور شروع اچھے الحمدللہ دا جستی شیخ فیملیاں نیکرا کار کتگی منی گوما بیتا شی اچھے رند من پاکستانہ وانگا بیتگا وانگ انچوشی کے چیزیں تو بگوش کمپلیٹ کو چیزیں نہ کو پدا ما کاروبار جنونات کار کنگی دوبیا روگی اما بلوچی یکسون چی تو بگوش پتا منا باز فورس کو کے تو بوان دیما بوان رندہ دا ماراتا بیا بلے من تو بگو چیزیں جلد بازی کو بلے اللہ ارچی کنتیشی بہتر کنتے من لوٹا امی کو شک لوٹا کہ منی جلد بازی شاید منی واسطہ ایک شرری فیصلہ بھی الحمدللہ او ما یک کسان عمر یادات کا امارات تو کا تقریباً 16 سال منی عمر بھی تم منتگا مرچی تو بگوش اراؤنڈ اب دا 10 سالی من امارات تو کیا اور ویل سیٹل اللہ شکری واسطے بچار that's a good thing آوا ما بھی یعنی تقریباً 16 سال ما جو استے امارات گزارن تو ما باس کسان بیتگا تو 16 سالات کے ما جو استے 4 سال بیتگا تب ما اتکگا لیکن اینڈ ریزلٹ جو استے یا بچار امارات لائف یک لمیٹڈ لائف ہے ویزا گرا یعنی تو ویزا سرا تو جو اسے ٹائم بائی کرنے گئے یہ منی یک نیو کنکلوژن ہے کہ تو اگر 2 سال ویزا ہے 6 سال ویزا سرا یو جسٹ اونلی بائنگ ٹائم رائٹ اوکے وائل تو امارات تو کا ہے یعنی تو سمجھو کار ہے کار کے علاوہ یعنی تو دیگے چیزیں سائیڈ حاصل جو گشن تھے تو آ کرنے گئے جیسے کہ کرپٹو کرنسی ہے اسٹاک سے علاوہ سو کے پتہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے جو یعنی انچے کار ہاں تو اگر کار بھی کرنے گئے جیسے اگر تو آن لائن چیزیں کرنے گئے آئی سر ایک ٹیم نہ لگے اور اسی طرح تو چیزیں کار کرنے گئے ای باز شرری سوالی کو اور ای اشی اچھی تی ویورزان منچو دو مردم چارن تی میں وطی بلوچ قوم رات چار گئی اگر ویڈیو ای باز قیمتی سوالی تو کو بچہ ضروری نہیں انسان جوستی صرف اور صرف یک نوکری بکا اور امائی سر ڈیپینڈنٹ بھی صحیح زندگی یک مزنی جد و جہدی نامی یعنی ما انچو اگر بسونچی ما صوبہ نوکری بروئی بی گیا بیائی یعنی
that's it my होती सैलरी बिजीरे मन लोटा अगर देमा कसी बड़ग लूटी रवग लूटी इंचो काफी नहीं कि मां सिर्फ ऑफिसा बरोवे पदा लोगा भी आई पदा बांदा सोबा पाद भी आई तो ऑफ कोर्स मन इशिये तो का मन कन गया मा क्रिप्टो करेंसी तो का इन्वेस्टमेंट को ता अल्हम्दुलिल्लाह अगर तो कुछ कंपनी नामा कुछ कना थी मर्दमा नामा Yes, by all means. Cryptocurrency ta ओके kabrana. क्रिप्टो करेंसी एक बलाई असला तो बगोश दरियाई ये जो स्टी स्टार्टिंग या मन सिंपली कुछ बिटकॉइन दुनिया बिटकॉइन अरा जानती बिटकॉइन तो का मनाया बहरहाल या अपॉर्चुनिटी मिलत का बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट करने के अनफॉर्चुनेटली मन जो स्टी मनी दस्ताची अपॉर्चुनिटी शोत भले ये चिरंद दिगे या क्रिप्टो करेंसी कुशंती वन कॉइन वन लाइफ नाम है सराई बी यूरोप है मन अमौदा इन्वेस्टमेंट कोत अल्हम्दुलिल्लाह आयची मनारा बाज फायदा बित और बाज चीज में सेक्के चीज आची चलो लेकिन ये जो असते तो वन कॉइन यानी एक के बिचार माँ कधी कधी चीज जैसे ना चम्मा ने नजरा चिरवा यूट्यूब जैसे माँ चारा लेकिन यक्के वन कॉइन जो से तई 100% ए जो से जेन्युइन है कि और जेन्युइनली तरफ तो पैसा इन कैश करना है होती कर रहा जो वन कॉइन है तो अबर करने गया मन फिलहाल वती इन्वेस्टमेंट कैश ना करना इंतगा चिया के अंगा तक वन कॉइन ओपन मार्केट नयत का भले अनकरी भी जब ओपन मार्केट कहती फॉर एग्जांपल मन अगर 6 साल सारी 1 लाख रुपी इन्वेस्टमेंट को था पाकिस्तानी तो मर्ची आई सरा तो मनारा बगोश यानी मन समझन कुछ नकल 5% बारल अमाटी मा मन कॉइन जोरता बिता आटी मा एक कॉइन वैल्यू बिता €1 40 फिल्स €1 €1 और कोई €1 40 cents 40 सेंट्स एग्जैक्टली तो मर्ची कॉइन की कीमत अटका रास्ता यानी 50 शस्ता ची बोर जेनी तो हिसाब भी जाएगा एक चीज में रुपया ₹1.5 जोरता और ये कीमत तरारा शस्त हफ्ता रुपये भी मिली तो ऑफ कोर्स ये एक बास बलाए मुनाफा ही ऑफ कोर्स ये असते चलो ये एक शर्री चीज है कि अगर तो यानी पैसे ने इनक्रीज कराने यानी अगर ए टीम आया दिग टीम बा ठीक है बाजे मर्दम जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम में बारे न सोचा आमी गुशा कि भाई अल्लाह वारसी और मालिक है बेचार अल्लाह तो जैसे सिंगा चिस्कन है अमोरा भी दाए गए लेकिन ये अच्छे टाइम में अन्य विचार लास्ट अगर 20 ईयर है तो रिव्यू बेखने जैसे कि 2001 2008 आणि 2020 इशे देमा भी विचार बैगा चीज बैगा भी तो हमें बेसमझ के 20 साल तो का जब तो चारे रिचेस्ट लिस्ट मर्दम जैसे रिचेस्ट लिस्ट तो क्या आयनी जैसे नेट कम से कम कयारा जैसे वरन बफेट जैसे बिलियनर बीता 50 साल उम्र पहला बिलियन मिले थे आइए तकरीबन 30 से 40 साल लगता वो थी जो पूरा नेटवर्थ बनाएगा 80 और 70 मिलियन बनाए थे आई वो सही चिल साल लगता मरचा 21 साल तो का जो अन्नी टेस्ला माले का जो चेको भाई मर्दमा ने सोचक लूटी ना मर्दमा निम्मा अगर मिलियन बिलियन अबर करने मर्दम गुशा है यार लेकिन जैसे मर्दम गुशा कि भाई ये मन वती मिसाल आते हैं मन जो है अबर को मैं गुना अबर करने तो मुझे बेचारे 100 मिलियन जो मजने मजने बिजनेसानी गेम है आई वैसे एच भी नहीं आया कसानी रकम है आमाई वैसे गरीब जैसे मैप में गरीबी जैसे देखे अगर आये अच्छी नहीं था आई वैसे बाज बुलाया बरी अच्छी के रास्ते आइए प्रॉब्लम नहीं थे चलो खैर माँ यानी हैप्पी है तो यानी एक शर्रे स्टेप पे जरूरत और ये स्टेप जैसे कामयाबी है वास्ता ये तरह अल्लाह तरह कामयाब बिका बड़ा ये एक शर्रे स्टेप है अच्छा मंती अबरा काट गए एक चीज में गोशे गलूटा आमी मर्दमे के तो नाम गे तो गोशे आमी 50 साल है उमरा जोस्ती बिलियनियर बनता या मिलियनियर वरन बफेट हो अन्नी मन लेटेस्ट एक तरह चीनी बल्कि बतौजाने और ती व्यूअर्स आनी वास्ता मन चीज शेयर करने गलूटा इंडिया जोस्ती अन्नी जोस्ती यंगेस्ट एक मिलियनियर दर कप्ता बल्कि तो नामा चीज आनी रितेश अग्रवाल नाम है सराय बल्कि मजाना ने ये भी अच्छी एक सेम सिमिलर स्टोरी यानी बाज गरीब फैमिली अच्छी तब के अच्छी आई है जो ताल्लुकदारी भले एशिया
या गाँव या निश्ता है इंडिया एक बैकवर्ड या अंची गाँव या निश्ता क्या उदा मतलब इंटरनेट या ये चीज बाज तो जाने मुश्किल है चुमाए मुल्का तो बेचारा तो यानी जरूरी नहीं पैसा पैसे यार कमाई नहीं कदी मजनी आइडिया हूँ मर्दमारा बुर्ज भारती ऑफ कोर्स मतलब देखिए एक चीज है कुशा बिचार आइडिया अपॉर्चुनिटी तो कैच करने अन्नी जो है ना यूएसए तो का यक 21 या 22 साल बच्चे के भी आइए जो से प्ले स्टेशन है सर $40,000 कमाइन था ये वो यक आइडिया भी था ये 220 बिचार हर चीज जो अन्य जो तो जाने ना कोरोना वायरस टीम भी मास्क आनी सैनिटाइजर आनी एदा वो यानी बाजे मर्दमा लूट मार को था जी बड़ा हाँ हमेशा पास बास ऐसा का कमाई मानते हैं ये बड़ा नसीबी यस बड़ा ये चीज जिससे अपॉर्चुनिटी कायम थे तो कोई भी चीज अच्छी बनाए खुद का नहीं ये आई मीन एनीथिंग कभी तो आइडिया मिल ली कभी तो यानी कोई भी स्किल अच्छी तो बनाए खुद का नहीं आओ अब चलो सही इतनी थी 9 के साल पैदा के तो मैंने हमें बुको 2020 तक तरह 6 सबक मिल लेता और तो 6 चीजें चेंज करने लोटे 2021 ना जो तई लाए पे तो का या डिफरेंट चेंज भी आ रही والله 2020 طابقوش بعضی مردمانی واسطه یک شر سالی نیا یعنی دنیا مخلوق کے واسطه بعض یہ کرونا وائرسات مردمانہ بعض فائنینشلی بعض مشکلات کو کرائسس آنی تو کا مردم شتا بلے یک دومی جگہ من اگا وتی پرسنلی وتی گپا بکنا کہ الحمدللہ منی واسطه اللہ بعض شرری سالی کتگا اور منارا يعني من نقشه منار نقصان بیتا ہر سال ہی منارا یعنی وش گزر گئی شر گزر گئی بلے 2020 منی الحمدللہ وش گوست اور من ہمیں امید کنا کہ اللہ جوستی 2020 تو یک کا ہوں میں واسطہ وشی بیاری اور الحمدللہ یک من نوکی سالا یک نوکی اپورچونٹی منارا مل لیتا مرچی من تو نشتگے ای نیوز تراؤں دیں الحمدللہ منا یک دیگه شرری آفر دیگه کمپنی اچھی بیتا تو انشاءاللہ from the January 1st I'll be starting a new career. ओके दैट्स रियली गुड यानी बात सारी चीजें अगर तो कैरियर जो इस तरह इनोवेशन कुछ है और अगर तो यू आर गोइंग टुवर्ड्स सक्सेस दैट्स ऑब्वियसली इट्स अ गुड थिंग और दुमी अबर बिचार माँ ए पेंडेमिक तो का जैसे पहला माँ लिसनिंग बास को था यानी मन जी अर्च वक्त माँ जब ट्रेन आची दरद के गाँव माँ लगाए था एयरफोन लगाए था यूट्यूब से माँ एंटरप्रेन्योरिज्म में बारे यानी एक होता यानी इन्वेस्टिगेट को था और दुमी जो हस्ते माँ हमें मतलब जब ये पैंडेमिक शुरू बीतेगा यानी मर्दम बाज गमीक बीतेगा यानी माँ चारता रिसर्च को था कि ची ये चे नहीं दुमी से बोला इदा चे मना बुक रीडिंग के शौक पैदा बीता यानी एक शर्रे शौक है किताबें पढ़ना नहीं यानी ऑलमोस्ट जो अगर यानी कोई डिपेंड का मर्दम में लाते मर्दम आर्टिकल वानी लाते मर्दम जो से नॉवल वानी लाते मर्दम जो से जी कल न्यूज वानी अच्छी वसी शौक है कुछ तई चीजें तो अच्छी शौक है तो यानी हाउ मच टाइम डू यू गिव टू रीड बुक्स من اصلا چند وقتی تو بول بلکہ بعض وقتی من کتابان چی دیرا بلے من آن لائن بعض یعنی منارا ای وقت تو کا جب لاک ڈاؤن بیت گا درو چیز بیت گیا تھا من آن لائن بزنس سے بارے میں بعض چیز سکت من یہ سکت کہ یعنی ضروری نہیں تو پیسہ کمائنے کے واسطہ تو وتی لوگا چی ڈننا برو ہے انی فور ایگزامپل اگر من لیپ ٹاپ ہی استی یا لیپ ٹاپ نہیں استی فور ایگزامپل من داستا صرف ایک موبائل ہی استی انی من یہ چیز سکت 2020 چھ کہ آیا منارا ایچ مبی صرف ایک موبائل ہی بھی من آ موبائل سرا ہوں وت بزنسی چیزیں کت کنا یعنی ای پینڈمک ہمارا ای چیز سوچدات لرن کنائن کہ ہاں ضروری نہیں یعنی تو پیسہ کمائنے کے واسطہ ڈننا برو انی آن لائن بزنس بعض عام بھی تھا اسپیشلی امارات تو کا یعنی مردم بازار رو گیل داتا اتور ساچے ایون سبزی اور شیر گرگے واسطہ ہوں نروان تیما وتی لوگ کے مثال دیاں منی لوگیوں لوگا نشتا اداچی جو آن لائن گروسری آرڈر کرتے ہر چیزیں ضروری ہے ضروری چیزاں ماں انی فی الحال مولا روگ اوائڈ کوتا ہمیں واسطہ کہ یعنی مردمانی بچہ مروی وائرس ہستی ای ترسیا کہ یعنی مردمانی دلا پیدا بیتا تو ای
तरसे वजहची ए पॅन्डेमिके वजहची ऑनलाइन बिझनेस दो एंटरप्रेन्योर्स तो गुश गए ऐशा जोस्ती बाज चेंजेस अब की दुनिया तो का और बाजी मर्दों बाजी चीज सिक्केत और बाजी चीजें कमाई तंचु तो गुश सैनिटाइजर मास्क किया एदा कसानी तरह मिसाल दिया मां एदा मर्दमान कसर मास्क जन गावली नहीं त मनी इंडस्ट्री में एफएम इंडस्ट्री तो के होत मां फैसिलिटीज तो कई तो मां मैं बचकन कंपलसरी है कि मां साइट रही लाजुम एक चीज बेचारी मेक श्योर बेकनी कि बचकन में मास्क लग गया इवन विद पैंडेमिक का सारी तो आटिमा मारा जोस्ती यक मास्क के डब्बाई यानी होलसेल भी अगर गेता तो पंच धर्मा एक डब्बाई 50 पीसेस आई तो का बित्ते का मिल लेता जब ये पैंडेमिक अतक यानी ऑफ कोर्स चीज शॉर्ट बीतता मर्दम शंगू मिलीनियर बनता बाजी ने जब वायरस चाइने तो मन सारिया ये चीज प्रेडिक्ट कोतगा कि ये जोस्ती मास्क और सैनिटाइजर बिजनेस जोस्ती बाज हाई बीते माँ ऑलरेडी होती बहुत सारा ये चीज इन्फॉर्म कोतगा थैंक गॉड के माँ जोस्ती होती क्रम स्टॉक ऑलरेडी अमा अमा प्राइस जरूरत जो नॉर्मल प्राइस है फॉर एग्जांपल पंच धर्म माँ एक मास्क के डब्बा जरूरत आमी मास्क के डब्बा एदा यकसद 20 तो शश धर्म बा बीतनी तो अंदाजा बेजा यकसद 20 तो शश और कुजा शश धर्म या पंच धर्म यानी 120 धर्म यक डब्बई मास के सर मर्दुमा कमाइन था तो ये बाज बड़ा अपॉर्चुनिटी भी तो मर्दुमा की पास था पैसा कमाने के आओ ये तो सही कुछ है बिल्कुल सही कुछ है इधर भी हमें पैम बिता सही है एक मिनट कंटिन्यू ओके अन्नी काय तई व्लॉग तरफा ना नहीं तो अन्नी तो मतलब व्लॉगिंग भी करने का चीज़ तो वीडियो को था पता चल जाता तो अपना हमें बहुत सी व्लॉगिंग जो है एज अ तो व्लॉगिंग तो का छे करने गलोटे मन असला व्लॉगिंग मनी एक शौक ही मनारा एक शौक ही तो बको चढ़ता हमा शौक ही तो मौती शौक है यकी पूरा करने गया और मौती कैमरा चम्मा छी मर्दमाना मखलूकारा होती कौमारा मन लूटा आर जाए यार मुल्क की मन विजिट बिकना अर्च नूकी जागे मन डिस्कवर बिकना बुरुआ बेतरना ओ मालूमा मौका भी दिया बेचारन थी ओ नूकी जागियां एंजॉय बिकनन थी ओके दैट्स गुड भले चेशन थे देखे नहीं इसी अलावा तर यानी नो के साला व्लॉगिंग के अलावा तो देखे चीज कोई करने के इरादा आस्ते वल्ला फिलहाल छू न सोचता भले मन ने सोच गया कि वती व्लॉगिंग का जो अस्ती मजीद मन देमा बिबरान चुके ये पैंडेमिक के वजह से मन देखे धर्मोल का शत न कन गया कोई डन्ना देखे मुल्क का शत न कन गया तो अमी वस्ता मनी जो अस्ती व्लॉगिंग फिलहाल इमारतें तक महदूद है यानी इमारतें हफ्ते रियासता मन लूटा हफ्ते रियासता इदा कवर बिकना बुरों बितरना और व्लॉग भी बनाइना और वती कौमे गुमा और दुनिया को शेयर बिकना ये बात सारी चीजें और जो से चेशन थे यानी हमेशा ये बात सारी चीजें दुनिया से के हमें माँ गप कर गया था तो कि भाई व्लॉगिंग तो शौक है वास्ता करने सही है ना तो फुल टाइम और जैसे व्लॉगिंग जैसे तो ट्रैवलिंग व्लॉग तो करने लेकिन कहने का मकसद इसे यूट्यूब तो का कंपटीशन बाज हाई ऐसा कुछ तो लेकिन ऐसे पता भी अगर लाते मर्दम व्लॉग का और डेली व्लॉग का चल व्लॉग अंची चीजें यू हैव टू जब तो डेली व्लॉग करने को जो यूट्यूब एल्गोरिथम में आज जैसे 3 मिनट साल अकाउंट का और आज जैसे चैनल बुर्जबा जैसे कि माँ अन्नी जैसे माँ कोशिश करना अब तक यक पे लेकिन ऐसे पिछले पंच शुरू जैसे यानी मनी कंटिन्यूस जी जैसे वीडियो में अपलोड करने गया मना मालूम है कार वास्ते कार वास्ते मनी कार 4 समझो मैं 1:05 बजे दर का और बेगे मैं समझो मैं 8 बजे मैं आया वापस 8 बजे या 8 बज कभी भी यानी मनी कम से कम भी 4 घंटा रहो नहीं 4 घंटा रन सही दिल नगुशी के तो ब्या पॉडकास्ट भी बेका पता जैसे एडिटिंग भी बेका एडिटिंग रन जैसे तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म अनुसार दूसरा डिवाइड भी बेका मैं दोनों चीज मतलब वर्क करने गया मैंने कोई टीम नहीं थे सही है लेकिन जब शौक अस्ते गोड़ा मंगो कि भाई बना रहा जैसे मनी वो हमें बीता के यानी मन वो बीते का शुरुआत से सेल्फ डेवलपमेंट फैन बीते का यानी मैं किताब बनता टोनी रॉबिन्स से ज्यादा ना
پتا نہیں ہمیشہ پیٹرک بیڈیوڈ جو است ما انٹرپرنور چینل چارتا گوڑا امائی ترو جو است ما کتاب وانا شروع کتا یعنی if you want to do it it will happen that's all I say یعنی مردم گوشا کہ بھئی بچار امارات کار اشت گھنٹہ یا نو مرچا چکا گھنٹہ امارات کار بچار ایدا 8 گھنٹے چی سٹارٹا دان کرگا 12 گھنٹے تک مطلب تو چکا گھنٹہ کار کرنے تو ہوتی ٹریولنگ دور سے چیزاں میں بزیر 8 hours or more than 8 hours من 8 گھنٹہ تقریباً کنا اوکے 8 hours still good اگر تو اپتا روے تو سیا کائے یا تو اگر اپتا روے اگر تو 4 بجے بھی کائے تو پورا روچ استے ہفتہ اتوار تو چھٹی ہے نہیں بچار ایدا ماں اوور ٹائم کنے جب اوور ٹائم کنے اوور ٹائم کدی چھ ملی انی میں یہ جو دسمبر کن گیا نا ماں یہ ماں تو کل میں یک چھٹی دیتا دیکھے میں یک چھٹی ہی رہا نہ نہ میں کہ کرسمس ٹیم نہیں میں سیکیورٹی 24/7 ہے چاہے کرسمس ہستے یا نہیں ہستے صحیح ہے گوڑا ماں یعنی اسی گوڑا ماں لاسٹ ٹیم میں مردم جو ہستے مردم جسم جو ہستے بعض پرشتہ لیکن شوق ہے میں کدی کدی یک روز تو سہ پوڈ کاسٹ بھی کرنا کدی دو کرنا کدی یک کرنا ڈیپینڈ کھا بٹ یو آلویز اف یو وانٹ دیر از آلویز اے وے اچھا تو جو ہستے یورپ تو کا اور امارات تو کا چی ڈفرنس دیتا ہے دو ملکانی تو کا والله من یورپ شروع چ منی واسطه یک خوابی بیتا که من بروا یورپا بتر الگ الگ ملک فور ایگزامپل جرمنی بیتا سوئٹزرلینڈ بیتا منی یک ڈریم بیتا من بروا ای ملکانی تو کا الحمدللہ من اپورچونٹی ملت من شتا یورپا جرمنیا تقریبا 2013 اور جرمنیا چیرند من شت گتا ڈنمارک چیزی وقت گازین تو تی مامے کو ما چیرند من سویڈن شت گتا تو من تی مردمانہ گشگ لوٹا ہوتی قوما ہوتی راجا او دنیا منچو مردمہ جو منی گپا سر بلوچی سرپد بنتی چوشی کے منگوشن ضروری نہیں کہ انسان پیسہ کمائنے کے واسطے صرف اور صرف یورپ بسونچی کہ یعنی مردم یورپا بروتی چی من یورپا جب شتا بعضی ملک میں گولتا من اوداؤں غریبی دیت اوداؤں ما مردمانہ بیلوگی دیت اوداؤں ما مردمانہ دیت اسٹرگل کرنے گئے تن کارے واسطہ یعنی کہ کار روزگار نیستا وہ بے پیسہ ہی اودہ ہوں دیت تو کوشش کے مقصد اسی کہ ضروری نہیں انسان پیسہ کمائنے کے واسطے صرف اور صرف بسونچی کے ماں یورپا برواں پیسہ بھی کمائے نا آیا میں دبئی برواں تو یہ چیز من نہ سمجھا ضروری ہیں چیئے من یکرندی سویڈنا تر رگیتا انچو یک انگریزی من دیت بیگی بڑھیا کچھا ڈس بنا چو چار گیا پٹ گیا منو تی سنگتا جست کو تیاری چی چار گئی کچھ یہ جستی پیپسی ڈبا درگیج گئے کہ یک ڈبائی قیمت 25 سینٹی یہ روتی ڈبیاں زوری جمع کنتی روتی باقتی مگو یار یہ چی ماں شریف یعنی اماراتے تو کا پیپسی وری ڈبیا دور دائی اور چوشی مردم نیستی کے ڈبیا بچنی تی سوائے جستی بلدیا والے یعنی ہاں یہ پر صحیح ہے جب ماں یو ایس ایچ ہوتا نا ماں یو ایس ٹائم اسکوائر میں انچو رو گیا تھا میں انچو ٹائم اسکوائر رو گیا تھا ٹائم اسکوائر بچار یو ایس فوکشل لینڈ آف اپرچونیٹیز اوکے ایگزیکٹلی نہیں تا اودا گندے کے سڑک کے سرا جو سے جالا یک مرد میں جو سے وقت گا رف سلیپر ویدا یو کے تو کبھی ہستے لیکن تا اودا یو ایس اے گندے پتا میں یو ایس اچھی پتا میں نائگرا فالا شد گئے تھے چارا نائگرا فالا بھی ہمیں حساب ہے وہ خیر بچار if you want to do something تو اگر چیزی کرنے کے لوٹے نا آئی واسطہ ملک نہ لوٹی آئی واسطہ ملک نہ لوٹی ایریا ضرورت نہیں نہ یعنی اگر میں سمجھو اگر ترا کنگی ہے انی بچار تو یہ جو لیاری گا بچے بلوچ ریپر اشانی سے I feel proud on them یعنی اشانہ جو so اشانہ جو ہستے چھے ریپنگ شروع کتا بیتا اشانی سپورٹ کس نہ بیتا بلے ماں ایدہ یک دیگے چیزی بھی گوشا بچار ترا اگر چیزیں کنگی نا تو دیگر کسارا بھی بلیم مکا چاہے تھی لوگ والا ببام یا قوم بھی یا کنٹری بھی آئے نہیں وہ خیر انی ماں ایدہ نشتگا آتوڑی کوئی برطانیہ جو وزیر امن دستگاہ شہزاد بھائی ملین نشان وزیر برو آو کدی بھی نہ کننتے اما مردم کوشش کا چاہے شوز صاف کا یا پسل صاف کا ارچا یہ کوششی بھی کامیاب بھی انچو جو بلوچی ریپرز جیسے کامیاب بیتا نہیں کیفی بلوچ بھی گانا جنے گئے کیفی بلوچ جیسے یا گٹار اچھی شروع کتا بیتا I mean it's a great thing great achievement بالکل
دو سے پودکاسٹ من چار گئے تھا تو یک دگے خاصی مردمی مس کو تی ابرانی دوران من رفیق آور کنگ لوٹا رفیق بلوچے رفیق ہمیں کامیڈی رفیق والا باز کامیڈی والا جیو تو من یعنی لاسٹ پوڈکاسٹ تھی منشانی گروپ پہ گما چارتگا یہ چلا ہماری پورے جو بچکا گروپ پہ میں سنگت تھا من انی رفیق بیچار یہ بہت شرری کاری کرنے گئی یعنی یک مردمی یار ای وقت تو کا انچو سٹریس والا ماحول تو کا کندے نہ گیا آسانی ابری نہیں بلے ماشاءاللہ وہ تی چینل ذریعے جوستی مردمانہ کندے نہ گئی اور ڈیجیٹلی کار کرنے گئی بالکل بالکل فریڈم لیکن مالک نہیں تھی وہ تھی مالک وہ تھی اور بعض زبردست کار کرنے گئے من بعض خوشاں بعض متاثراں اور من لوٹاں دگے انچو میں بلوچ کوم بیتی دیما چوشین کاراں دیما بیاری بالکل لیکن مسئلہ ہمیشہ کہ جب تو کسے بلوچ سے کانٹیکٹ کھنے لاتے مردم جو سے ٹیم دیا لاتے مردم ٹیم نہ دیا نہیں بیچار ایوہ خیر ایوہ آ بلوچ نا تو کوئی بھی سیلیبریٹی کرے برو یا کمو آئیے ویورز ہستا یا کمو آئیے چیز ہستا بیچار مانے کشا اگر سمجھو منی وہ ویور نہیں ہستا منا رہا ہوتی اگر منا رہا واقعی ہوتی چینل بڑھائن کی من ہوتی دوستے کارا یل دیں ہوتی چینلیں پشتا رہندہ اور جو سے باقی جو سے تو یعنی ذریعہ باز ہستے لیکن ماں لوٹا کہ آستے آستے انکریز بھی اگر 2 سال لگی 6 سال لگی نو پرابلم اٹ آل لیکن ایسے سپورٹ بکنے یک ڈگری ہے کسی کو نا جو سے غلط بیانی مکنے مدروگ نقشہ بازی مردمانی جو سے بازی ریزن استا یا کتاب ایک کتاب میں ونتا تھا میں ایک خیر ورچوئل بائی گراؤنڈ سرا نئے تھے بلے اسی ہاؤ ٹو ون فرینڈز اینڈ انفلوئنس پیپل اسی تو کا یک عبری گوشی کہ تو دیگے مردمہ بچار کہ آئی چیز سچویشن ہے اور she put yourself in their shoes what they are doing so okay ماں مننا کہ بھی انکر ٹیم نے ہوتی لائف تو کا بزی ہے اوکے بھئی ماں کو تو نکنا اوکے بھئی ماں کو تو نکنا سیدھا ایک سٹریٹ گپ پہ خواہ مخواہ غلط بیانی کرنے کا فائدہ نہیں تو دیکھے چیزیں کرنے کا یعنی ماں ہمیں کچھ کسی بھی ہستے کسی ابھی بھی سپورٹ پہ کہاں جو تو ہمیں سمجھے کہ سپورٹ قابل ہے آئیے سپورٹ پہ کہاں بچر ماں یہ چیزیں لوٹ گیا بچر ذک ماں یہ ڈاکٹر گنا برکتا یہ ڈاکٹر یعنی منی پوسٹانا وقت لائق کہاں منیشی گنا بر بھی پدا ماں جو ہستے مزنے کو فاؤنڈر ہستے جو آبی بعض نامی گرامی یعنی وطی سائیکلے تو کا جیسے گیری وی یہ امشانی سائیکلے تو کا کہتے من آئیے گنا کانٹیکٹ کو نہیں بچر آج چکر بلائے مردم میں آئیے من 20 منٹ جاتا بلے اسے میں مردم جیسے ماں نقشہ کہ ٹوٹل بلوچ یا کوئی بھی ماں یہ نقشہ جب لاتے انچی ٹیم بھی ترہ کئی مردم گزارش کا یک مردم من و شہزاد و نئے بارے کئی مردم ترہ گزارش کرنے گئے اے بھی ملا ابر سمجھ کہتے اگر تی گنا نبی بکو یار منی گنا نبی ماں ہوتی کہا رہے تو کا بزی ہے سٹریٹ فورورڈ آنسر بھی دے اے نہیں سے من وطارا خوش نصیبی سمجھا کہ مرچی من تئی چینل تھرو اتکا من یک سیلیبریٹی نے آف کورس من یک یعنی بس نارمل یک کسانی یوٹیوبریاں اور ولاگز کنا یک نارملی نوکری پیشہ مردمیاں من یعنی وقت پراؤڈ فیل کرنے گیا مرچی کہ من تئی چینلات کا او پوڈکاسٹ تو منی دیما نشتگے او گپ تران کرنے گئی من ہمیں سوچ گیا شرری مرچی میں پوڈکاسٹ کا کرنے گیا بلکہ باندہ منارا موقع نہ رس تئی کو میں پوڈکاسٹ کرنے گئے بلکہ منا اپوائنٹمنٹ ضرورت کب شہزاد تراچی من ترانی کو جاچی پیارا اللہ ترقی دے کہ انشاءاللہ بلے not in a day not in a day of course بچار اسی قطرے سے دریا بنتا ہے بالکل ایک چیز من ایگری کنا بالکل انی بچار من 50 ویڈیوز کو تگر بازی مرتبہ کئی تنس کو تھا لیکن اسے انی منی کرے جو سے 12,000 آورز ہاں الحمدللہ اگر ملا سمجھو کوئی بھی ویڈیو سرا 20 مردم چاری ملا چل آئی بولا چارتا اسی مطلب there is a business or there is something can be happen من یہ نچارا کہ surely something gonna be happen soon inshallah میں یہ نچارا کہ بھی منی کرے ملین ویورز بھی ہے یا 1000 منی کرے ویور بھی ہے نہیں جو سے چیزیں بھی نو من وہ تھی ڈیلی ویڈیو بنانے کے یعنی کوشش میں وقت کرنا کہ بھی میں چیزیں بھی بنائے ذکر میں ڈپریشن دیکھیں مینٹل ہیلتھ بارے بنائیں تکا کہ مردم جیسے بہت شرعی چیزیں مردم جستے ڈپریشن تو کر رہا ہوتے آئیے کوئی چیز شر نہ لگی تو ورگ نہ ورے تو اتارا سیلف آئسولیٹ کرنے بعضی ہمیں چیزیں نہیں بارے یعنی مانی ڈاکٹری ون ہے جو یعنی مارا پورے ڈپریشن بارے یا مینٹل ہیلتھ بارے معلوم بھی لیکن میں کم ہوتی ریسرچ کے مطابق
یعنی میں سوال جواب جیسے ڈاکٹر گنا کوتگا اور الحمدللہ شرشو چل مردما چارتا پنجا مردما چارتا that's fine. یعنی چلو من یاسر مرچی چل مردما چارتا باندش انشاللہ 4000 6 لک انشاءاللہ مردم چاری انشاءاللہ ضرور یا ای چیزا چی چکا مردمارا فائدہ بیتی بلکہ انچی مردمی مدد بھی آلریڈی یہ ڈپریسی یا ٹینشن ہے تو کئی یا مرچی باندے مشکلات نہیں تو کئی بعض شر چیزیں صحیح ہے انشاءاللہ یعنی ماتی ٹیم باز دورتا ایشیرن ما ریپ اپ کنے اور نی اگر ترارا کسیا یعنی وتی جو سے ولاگرز دا تئی جو سے سنگت ساتھی یا یعنی پورا آل اوور دا ورلڈ کوئی بھی میسج دے گی بچار ارش مرد میں ارش جا گیا سے آج جیسے میں چینل چارج کت کام سجنن ساری میسج منی امشی کے منی چینل استے یاسی ولاگز نام سرا YASIVLOGS ولاگز من ادھے مارا تا چی فی الحال ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ جب بھی پینڈیمک خلاص بیتے من دیگے ملکاں رواں چکر رہا او شمی واسطہ وشی ویڈیو کا رہا اور میسج منی امشی کے یعنی شما انتظار مکنے تا چیئے انتظارہ جو استی ایچ فائدہ نہیں استی یک پوزیٹیو سونچی بکنیتا اور مرچی باندھا وقت جو استی ڈیجیٹلی وقت شما کوشش بکنے یوٹیوب اچھی چیزیں بسکتا یعنی جیسے کو ون کوائن سے بارے گوشی یا بٹ کوائن سے بارے یا شہزاد بائیا گوشتگا تو یہ کرپٹو کرنسی بارے شی بارے ریسرچ بکنے تا یعنی ٹیم یکرن دی روتی انسانے واپس نہیں تھی تو یہ ٹیم مرچی کی ٹیم باز قیمتی ٹیم ہے یہ ٹیمہ جو استے شما کوشش کنے تا وشی شرری مردمانگو صرف بکنے تا او یک شرری چیزی بسکتے تا انٹرنیٹ دنیا باز مزنے ایدہ ہر چیزی استے ہرچ آئیڈیا استے اور ضروری نہیں ہرچ کاروباری پیسے سرا بیتے اور ضروری نہیں کہ پیسہ کمائیں گے واسطہ مردم در ملکہ بروتے تو اپورچونٹیز باز ہیں نزدیک گرا لیفٹ رائٹ بچارتا رائی نہ رائی در کے ہمت مردم اسی مدد تے خدا بس اللہ نام اگرے چیزیں سٹارٹ رکھنے تھا چلو گوشی باز کال بلوچانی گم تی ما باز منت وارا اور جستے ہمشی گنا موتی ایپیسوڈا ختم کنے اور بازی اگر تو بھی یعنی ہمیشہ انگا بھی ما سپورٹ لوٹا کے بھی اگر تو کسی گوشت کنے کہ کریٹ مومنٹم جستے سپورٹ بکنے لائک شیئر وہ چیزیں میں گوشا بکنے تے بالکل کریٹ مومنٹ میں لازم سبسکرائب بکنے بچا مرچی یہ چینل من سمجھا کہ ویورز کم یا گیشا ابر ہاں نہیں ابر اسی کے چنچو قیمتی کانٹیکٹ جو استے کانٹینٹ اے چینل سرا پیدا کئی آج استے ویلیوبل ہمیں واسطہ تو پلیز منی بھی درستان چی سنگتان چی وطی سبسکرائبران چی یاتا گزارشی کے کریٹ مومنٹ میں چینل سبسکرائب بکنے اور شہزاد بھائی کو ماشاءاللہ من چارتا بازی مردمانی کال اپس بہ گئی بلوچ قوم ایسی لے کر جیسے ڈنے انڈیا بگوش یا برٹن بگوش یو ایس اے بگوش بازی شرری مردم کائن تھی کولیبریٹ کرنے گئے تھی شما ویڈیو بچارتا من زان ضرور شمارا چیزیں فائدہ بھی تھی Okay, no problem. Thank you very much. As English to come एक sentence से दौड़ दे. I'm really grateful and thankful to you, Yasser. So with this, I'll meet you after the break, yeah?